سلامت باشید برادران. تو فلان یال داری. سلام علیکم حاج بابا. سازی حاج بابا. شکر خودت مغز سازی. رحمت حاج جان تینج باشه. کار بار کدی. اینم بربازی دارم چیکار کنم؟ بربازی که مثل تو هم میگیدم. با چیکار کنم؟ برو یا راسیا برو یا دیگون ببر. راسیا؟ نه. در همین زمستون راسیا برو. با در همین زمستون نمیاری کی میاری؟ خیلی کار همون دیگه. این کار وجود یک ساختمان میاری کار میکنی. بله حاج جان اینو بیاد دوتی. یا یومین فایز برکات نیست حتی تا سفرات بخیر تاق بری سلامت بیای الله اکبر رحمت حاج. بله. بیری بینیش رنگی بینیتای. نه رنگ بینتای. ها؟ رنگ بینتای. کونی گو کوا؟ رنگی بینی که؟ رنگ بینتای. قوتی ما یوکی؟ زنه ما راسیه میرم بخب بچه جانه بخب خیلی بود کار نگاه که مادر جان رو نگاه که فهمیدی؟ فهمیدی بچه جان؟ خیلی ما زیق نشو بخو بگی بله سلام علیکم مادر جان مادر جان نغزین سوزین مادر جان نغزین سوزین تینجین ما پدر جان با یک خلاصه اومدم که مثل دیگر همسینفا رفته راسیه کار کنم و بیام با مادر جان ما توبت کنیم خوب میشه شما راضی این مادر جان؟ راضی؟ یا دوتین مادر جان سلامتی الله اکبر معلم مادر جان در امانی خدا باشه معلم زیق نشو ها بله 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 پدر جان ها دعای سفر گوش کن بچم ما شما رو به نان حلال کلام کردیم در راسیه که رفتی حلال کار کن خیانت نکن خیلی سخت سلامت خدای تعالی باگشته بیایی آمین الله اکبر رحمت پدر جان باز میگویم که در روی زمین فرشته نیست لیکن من فرشته رو به رویم میبینم پدر جان مادرم رو تا من اومدن ساق سلامت میگم ساق سلامت بیو پسرم باش پدر جان
Салом алейкум, падарҷон. Созен тинҷин, модарҷоним созан. хубай, худоро шукр, ҳозир саломатиш хубай бачам. Ягон кор ёфтӣ охӣ? Кор ёфтум, кор кадесам, стройкада. Дом месозем. Кор ку бачам, кор ку. Фақат ҳалол кор ку. Фаҳмидӣ? Фаҳмидам. Хай аку бо телефонот пулуш бисёр нахара бачам. Дар паноҳи худо бошӣ бачам. Раҳмат, падарҷон. Шумоам дар паноҳи худо бошед. Брат! Ne diyeceğim yok? Yok. Neyse plan? Yok. Onlar o iş mi? Taksim etkin. Onlar o iş mi? Dur taksim etkin. Onlar o iş mi? Bırak içini koy. Bırak. Çıkar bekleyin lan. Bu budak işi bekleyin. Onlar o iş bekleyin. Dur taksim etkin. Onlar o iş mi? Beakıl. O pulu marda kay. İre ben tu mehnat ne kardın? İ pul barın orta haruma. Bırak. Yani evet moldi. Брат! Брат! Юль, все, давай потом, вечером, хорошо? Перезвоню, все. Это у вас выпало. Спасибо. Пожалуйста. А почему не забрал? Я приехал сюда работать честным трудом. Это же ваши деньги. Молодец. Хорошее воспитание. Это ценности нашей семьи. Отец так воспитал. Постой. А ко мне работать пойдешь? Пойду. Ладно, я пойду договорюсь с твоим начальником. Иди переоденься, я жду тебя в машине, хорошо? Хорошо. Спасибо. Да не за что пока. Ты здесь постой, я переоденусь и покажу, что нужно делать. Хорошо? Привет. Нормально. Здравствуйте. Здрасте. Тебе одного раза мало было. Ты опять приволок. Да ладно, нормально же. Нормально? Так он только неделю как работает. Я же тебе говорил, он мне деньги вернул. Какой же ты наивный, Дима. Кушай тортика и успокойся. А что, у вас до сих пор работает? Да? Хороший парень, между прочим. Знаем мы этих хороших парней. Ты что, телевизор не смотришь? Смотрю. Да, они все мошенники. Ой, Мариш, Тебе что, мало было той истории? ну может хватит? А давай его проверим. Зачем? Давай проверим. Хозяйка, я все сделал. Хорошо, иди. Ага. Иди с нами кофе выпей. Нет, спасибо. Я не Иди выпей. Кофе завари. Проходи. Ты хорошо заработал за этот год? Ну, нормально. Тяжело, наверное, да?
детям, все им посылаешь. А хочешь еще заработать? Да. Сейф. Не понял. У хозяина есть сейф. И я знаю от него код. Возьмешь деньги, уедешь. Кто тебя найдет? نمکی کسی رو که خوردی در نمکدونی او توف نمی کنی. Чего? Ви не по адресу обратились. До свидания. До свидания. До свидания. Хороший парень. Ах, Марина, Марина. بچه‌ش یاد کرده. Давай, подожди. چی خیلی نغزی بچم؟ رحمت. اوی 2 سالشی دیگه نمیایی بچم؟ آخه اوچت یاد کرده ای تا؟ میام پدر جان، میام. بیا بچم. بیا. بیا.
Все в порядке? Да, все в порядке. Тебе кто-то звонил? Что случилось? Мама. Что случилось? Можно вопрос? Да. Почему вы меня поверили? Юг, расскажи. Семь лет назад он был нам как сын. Мы приняли его в свою семью, а он так с нами поступил. Извините. Спасибо вам за все. Но мне надо вернуться на родину. Домой. Ну, с Богом. مهاجر مهاجر بر وطن بیا با خاک مقدس این چمن بیا تو را انتظار
چشمی چاره به نزدی عزیزان هموطن بیا به نزدی عزیزان هموطن بیا چشمی چاره و نزدی عزیزان هموطن بیا و نزدی عزیزان هموطن بیا زمانی به وفایی شده میانی عزیزان دل جدایی شده یکی درزی خشان یکی درزی خانه دو چشم ره پایو دل پرغرور شده مهاجر مهاجر بر وطن بیا و خاکی مقدس این چمن بیا تو را انتظارم با دو چشمی چاره تو را انتظارم با دو چشمی چاره و نزدی عزیزان هموطن بیا و نزدی عزیزان هموطن بیا مهاجر مهاجر بر وطن بیا Kini mana mas kini mas kemana? Boş. Selamünaleyküm. Azim pardon, teyze. نه نازین سلام تو خوبه نه Hadi ta. Bakalım. Bitacak. Ne bitacak? مادرجان السلام علیکم مادرجان شما نامه سازین مادرجان چیه مادرجان سازین مادرجان اول خدا آخر خدا شما حتما شفا میابید
مرحمت بذاری باشو بیاین حاج بابا بیاین السلام علیکم Assalomu alaykum To'polonjon. حاج بابا سازی Kimsiki? To'polonjon xush omaded. سلامت باشی سلامت باشی Ana Rossiya rafti omaded. سلامت باشی رحمت Ana xonvar ta'mir mekined. Modarat onu tabobat mekined. رحمت رحمت بودای شما ها. مرحمت 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 بیاین مرحمت بیای باشو بیاین مرحمت بیاین بذاری حاج بابا بذاری مرحمت شما مرحمت بیای باشو خداوند همه مدیرای ما را به وطن برگردونه. الله اکبر. کنی برادران مرحمت بیای به وطن نیست غریبی که کند یادی وطن در وطن بوده به یادی وطن به وطن است به وطن است به وطن است